चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं कुंडी साहब। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब, आप ये फरमाएं, सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बलूचिस्तान में भी आप अपने लोगों को इकट्ठे भी कर रहे हैं और आपकी पहले भी वहां बेस है। केपी में भी आप काफी मौसर है कई डिवीजन्स में। पंजाब जो कि कभी आपका गढ़ समझा जाता था, यहां अभी तक आपके पांव नहीं लग रहे और नहीं जम रहे। तो आया इस तरह आप मरकज में मुस्लिम लीग एन की या पीटीआई की या इस्तेकाम पार्टी किसी की साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, या अभी भी आप आपको तवक्को है कि आपको पंजाब में भी कोई ना कोई पजीराई मिलेगी? देखिए, पंजाब में बैटल फील्ड है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सेंट्रल पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन जनूबी पंजाब में हमारी जो है वो पार्टी की प्रेजेंस काफी हद तक मौजूद है। हम सेंट्रल पंजाब में भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, हमारा होमवर्क है, और इंशाल्लाह हम अपनी इत्यादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। अब देखें, पिछले जब हमने 2008 में हुकूमत बनाई थी, उस वक्त भी हमें पंजाब में जो सीटें जो है वो कम मिली थी, लेकिन फिर भी हमने हुकूमत बनाई इत्यादी जमातों के साथ, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम अपनी इत्यादी जमातों के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। अगर आप देखें, अदम एतमाद के टाइम में भी बहुत सी मेजोरिटी इत्यादी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को एज ए गारंटर बीच में रखा था और शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था। तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए मांगते हैं, हम कहते हैं कि सरकारी वसाइल। कल जो आपके पंजाब में आपके निगरान हुकूमत ने जो काम किया, जो अदालतों का काम तो हुकूमत कर रही है कि आप केसेस भी खत्म कर रहे हैं, आप इलेक्शन, आप जलसों के लिए अगर आप गाड़ी भी दें, आप जलसों के लिए लोगों को भी लेके आए। अगर इतना बेहतरीन जलसा था बकौल आपके, चलो हम मान लेते हैं मीडिया के जरिए बहुत बेहतरीन जलसा था, उनको पता था कि अवाम हमारे लिए। ये मैंने नहीं कहा कुंडी साहब, नहीं, मैं आप इससे बैठे में आपकी मीन मीडिया, आपका नाम मदद है, तो वो जो है, तो फिर तो अगर इतनी आवाम थी तो फिर इलेक्शन का वो कह देते कि जी हम इलेक्शन कमीशन फिल फॉर इलेक्शन की डेट का ऐलान करे। जब देखें, लोग तो लाए जा सकते हैं, लेकिन जब बक्से तो नहीं भरे जा सकते। इस दफा मेजोरिटी जो है पाकिस्तान की यूथ आपकी वोटर बनी हुई है, और वो यूथ अपने बक्से की और अपने वोट की हिफाजत करेगी। अगर इस दफा भी सिलेक्शन हुई तो मैं समझता हूँ कि वो सिलेक्शन साल डेढ़ नहीं चलेगी, और फिर जो कुछ बिल्कुल सही फरमा रहे कुंडी साहब। अच्छा कुंडी साहब, ये इलेक्शन की तारीख के हवाले से खदशात तो बिल्कुल हैं, और काफी इतराफ से ये बात आ रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त असेसमेंट क्या है? यू बीइंग ए पॉलिटिशियन, आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स भी करते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख अनाउंस की हुई है लास्ट वीक, हसन कह रहे हैं कि आप 28 जनवरी को जो है उसको एज्यूम कर लें, आपको लग रहा है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, या इससे आगे बात जा सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। ये तो बात है ना कि हो जाएगा, आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। ये हम इंडिया तो नहीं है कि हमने पूरा हफ्ता इलेक्शन, यहाँ पे बहुत से सूबे हैं और जो है ना इलेक्शन होने पूरा हफ्ता डेट देने से कासिर हैं, ये बता नहीं रहे हैं कि कौन सी डेट होगी, शेड्यूल क्या होगा। भाई आपने 30 नवंबर छुट्टी का मान लिया, 30 नवंबर तक आप जो सब कुछ, उसके बाद आप शेड्यूल दे, आप अपने अंदाजे के मुताबिक बता दें कि यार 30 नवंबर ये खत्म हो गया, नॉमिनेशन पेपर यहाँ जमा होंगे, इतनी इस डेट को जमा होंगे, स्क्रूटनी होगी, निशानात अलॉट होंगे, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो क्या नाम है, फरादी पोलिंग होगी। हमें तो खदशात हैं कि वो इंतजार में है शायद किसी के उनके सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो, और फिर हम जाकर इलेक्शन के ऐसा ना हो कि केसेस आगे पीछे हो जाएं, तारीखें लंबी हो जाए, और हम जो डेट दें उस पर जो है मियां साहब की शायद जमानतें क्लियर ना हो जाए, कुछ ना, और वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। मैं भी मुझे खदशात हैं जिस तरीके से। फैसल करीम कुंडी साहब, जो खदशात आपके हैं, बिल्कुल आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद हैं, और उनको दिए जाने वाले प्रोटोकॉल के हवाले से, या आप कहते हैं कि शायद उनको जो है वो खुसूसी रियायत मिल रही है, उनको लाडला बना दिया गया है आज के दौर का? शायद नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं तो शायद ही कहूंगा, क्योंकि शायद मैं तो ये बात भी कर सकता हूं, लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो है कि कंसेंट से वफाकी हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी के कंसेंट से सिंध हुकूमत बनी, जो और उसके बावजूद शायद इनकी एक्सपेक्टेशंस पर ये पूरे नहीं उतरे, इसलिए वो तनकीद कर रहे हैं। लोग तो ये बात भी करते हैं, लेकिन मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो ये किस दिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, जो कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुनना चाहता हूं, जो तनकीद सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो लीडरशिप कर रही है नवाज शरीफ साहब पर, वो भी बराह रास्त
جو ہے وہ تنقید کریں, کو پریس کانفرنس رکھیں آپ ان کی, ہم بھی سنیں, پھر ہم بھی کہیں گے کہ جناب یہ کھل کر تنقید ہو رہی ہے, اب یہ بیسیکلی کوئی جو ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہے اور یہ حقیقی اختلاف ہے. جب آپ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے مسلم لیگ نواز میں بھی جو ہے وہ نچلے جو ہے سیکنڈ ٹیئر ہے وہی تنقید کرتی ہے, ایون کہ ڈار صاحب تک جو ہے وہ کہتے ہیں بلاول کا نام نہیں لیتے, تو پھر ہم کیوں مانیں کہ آپ کے اختلافات اصلی ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو اپنی رائے ہو سکتی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں مانوں یا نہ مانوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو ایک چیز ہے وہ ایک چیز ہے. زرداری صاحب کب کریں گے سر تنقید؟ دیکھیں زرداری صاحب کو جب ٹائم آئے گا تو پریس کانفرنس بھی کر لیں گے اور میڈیا ٹاک بھی کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب واپس آئے ہیں, جلسے میں ہمیں بڑی امید تھی کہ میاں صاحب نے 5 سال ایک بیانیہ پی ڈی ایم کے دور میں جو ہے وہ جو ہم تھے اپوزیشن میں, ان کا ایک بیانیہ تھا, اس کا کسی بیانیہ کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہوا اور کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی. ہم پروٹوکول سے ہمیں کوئی فوج نہیں ہے, جن کو شوق ہے پروٹوکول کا, اس چیز سے کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز 2018 میں غلط تھی وہ اگر آج غلط ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب یاسف صاحب اگر بولیں کہ ہمارا جو ہے وہ میچ فکس ہے, ہماری بات ہو چکی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ چوتھی دفعہ بھی اگر سلیکٹ ہو کر آنا چاہتے ہیں تو پھر مطلب کیا ہے؟ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ 1.5 سال بعد آپ اتار دیا جائے اور پھر اپنے 2018 والا بیانیہ پھر سے دوبارہ شروع کریں, تو 2018 والا بیانیہ کوئی آپ کا پھر خون نہیں کرے گا. یہی تنقید آصف علی زرداری صاحب کریں گے تو میں کہوں گا وہ چاند رات بتا دیں وہ کب ہے پریس کانفرنس کی. تو آپ نہیں ماننا بھائی جان, اگر آپ نہیں مانیں گے تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں کہ اچھا چلیں آگے لے کے بڑھتے ہیں اس پروگرام کو. اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے آئی پی پی جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت پرجوش پر یقین نظر آ رہی ہے, لیکن میں وہ ایک آدھ وہاں پہ جلسہ اس پہ میں نے سین دیکھے, خٹک صاحب ہیں جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز انہوں نے جماعت بنائی ہے, ان کے پاؤں کہیں نہیں لگ رہے. تو یہ جو پنجاب کے اندر آئی پی پی اور یہ کے پی کے اندر یا یہ پی ٹی آئی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے جو سیاسی مستقبل کے حوالے سے مطلب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ حصہ ملے گا جس انداز سے یہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ آئندہ انتخابات ہونے دیں. ابھی فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ آپ کی سابقہ ساتھی پیپلز پارٹی کی, وہ بھی کہہ رہی تھی اب دیکھیے تو صحیح, الیکشن آنے دیں, دیکھیے گا ہم کتنا دمال ڈالیں گے. دیکھیں میں ان دونوں جماعتوں کے دعاگو ہو سکتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں یہاں پر جو ہے نا پارٹیاں پری پیڈ بنائی جاتی ہیں, ان کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے, پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب تک ان کا بیلنس موجود ہے چلتے رہیں گے, بیلنس ختم ہوگا تو پھر آپ کو کال ملانے کی سہولت میسر نہیں ہوگی. چلیں